من همه مردا که قبول کردم تو آخر خرجم سودا کردم اول تو آخر برا برکت بگوید دیگه یا سوال که سودا رفته است نه بزرگ قزیقش هم میجا که بچو ایران نشیدن که اخ شو کامera دوستان بینندگان و مخلصان سامانه ما دهقان بچه سلام و درود به یکایک شما. امروز جمعه نوار از مال بازار هولبوک نویه واسه پیشکش شما میگرده دوستان عزیز که به نهایت نوار خوب شده است. رفتین نوار و تمام نمودی بقای کلان و مایده همشا گوای گوساله‌دار نوار کرده گیم که به نهایت نوار خوب است. کسی که نوار را تماشا میکنه دوستان عزیز حتما با یور رفیقاتون پنگ کنید چون رفت سعودی است به نهایت خوب است. امروز 17 نوامبر 2022 به 122 سومن و 50 درهم برابر شده است. تا آخر تماشا کنید دوستان عزیز. کسی که نمیدوند این کانال نوی ما است حتما برادران در این کانال نیز سابسکرایب کنید تا از ویدیو آینده با خبر باشید. در اینجا نیز به نهایت نوارهای خوب پیشکش شما می‌کردد باقی سر بلند. دوستان عزیز پیش از نشون دادن یک رکلام کوتاه داریم که اما اولیکاس دو رکلامش میکنیم. هر کی جایی که سفر دارید برادران از نوع کانال ما دهقان بچه برید یک بلیت بگیرید سیرانو میرین و خیالنا ای کانال ما بگیرید دوستان عزیز. مودم خوبه شما دم برادران خوبیش در چیه که 100% گارانتی قطعی به مالول کجایی که راحتی باشید به یگان شک شبهه نمره که بالای اکران هست واتساپ تنها واتساپ دوستان واتساپ نویسید در حال کل شما حل میشه. توپاش دگی سعودی رفته است یک گوی کارپاتی توزا بوقاچاش یعنی بوقاش به نهایت بوقاش هم فصل خراب یک 4 گوساله کدگی ای سعودی چی نه سعودی رفته است 28000 گفته است ای 20 پایون پرسیدستان سعودی رفته است 20 نمیشه 20 نمیشه نه 20 نمیشه نه شیرش خودش کم است کی پاروداش هم خیلی بعد بقاش همین قکلنا که روز دورم میگه 6 لیتر شیر رازی بچه‌ش نکی گو قاد بلند در روز خشو بقاش هم عجیب بود سعودی گزالا رفته است یک ساعت زیاد چیت سعودی شده است همین گوی کلان بردارو انا که سعودی با 21000 خریدار دادگی 24000 صاحب گو گفته است نشیدگیش 24 قرار گرفتگی 3000 بانشون موندگی گو شیرش کم است گوساله‌اش خیلی نه که بین یاد 22000 شد 22000 شد گو 24 قرار گرفتگی صداگی یک کم تنگ رفت سعودی را نوار میکنه بچه تماشا کنید توکل به الله برکت یا سوال که سعودی رفته است نه بزرگ قزیقش هم میجا که بچو به یگان اخورت تماشا کنید فقط خیلی بلند چوچ پارشم شروع نه شیرش نه کم ایران پاروداش خودش خیلی هیچ تا گاب نیست برکت دیده بچه برکت دلو برکت شما که مایده خیلی بلو برکت که برکت ایران نشیدن که اخی شو کامراش به گویا ایسم کشین گوش کل شید بگی یک شدی دبر همه گویا هوا بگیره بچا بوات یا روشنی بر نفس ای گویا با تراکتور میاری ای بچا چویا در هفته میموندن و جوشی قصاوdo شما دا اسمی سوکناک میشد ای مشو گوی محلی گوشی بیو برای که اینا قشنگ نشون تیم او پرا بیا که منصور او پراش به یا برگای خیل بگیریم او خیل ور دورش بیو وای 22500 سومون شد نه که 533 جوشا 23 گفت من همه مردا که قبول کردم تو آخر خرجم سودا کردم اول تو آخر به برکت بگوید
500 сим дига дамонда. Не, тамом. Дига намеояд. Не, хай, корт чава. Бучи. Махдо қасам амира. Тина шанаги. Не, у ам мардаки ка. У ам مردکی کت مردکی که Бас шед. не, не, мегу у ам мардаки ка шумо ам سیزده‌ونیم نه یا دوازده‌ونیم نه 13 بیا ما امیر 23 Бисе. Мансад ами биёва ами говити камера кагида бахша. Чарава биёва. Хаки бисе аст. Тугри мегу. Дига сахт шнагам мансад шума биёва. از اونجا خاطرانه خاطران کامراش بود ما خاطر سعودو کردم 500 Ҳая. Баракат дигама буд. 22700 сомон кор мучи. Инами 10 соат задан ахиран байнда дурумем. Кора ҳал ки. Тамом. Саудо шуда я. Ҳана бақа чорн кёста. Ародаш соза. Афт чанши 410 450 афт 350 8350 сомон саудош. Моли парода. Нарх навои бақачом хела қимат шед. Фақат шумо бародаро ҳанами тамошо кинед. Лайка наму боло да лайк. Чанши тағаи? Бозор чанка? 6400 бузург карда 7200 сум гуфтаистаи молое ки барои бастан созай хубай ҳамоша барои шумо нишон метем бародаро амо моле ки ақибуш паҳм боша почош ғавс боша қадуш баланд боша бе парво бастан дар кор инаи фарбаи кадаги киштандаи чанши тага 7500 ягон нақш када чан 66 бузург када ана иран барои бастан соза ақибуш бориктара ине ки айсои пародаш созай бад нест ана коме ки камерада омад бишносен хай наомадагиша намешносен ина хеле як нишон метем бисёр бародаро хоҳиш мекунанд ки одаморо нишон бите ина имрӯз одаморо нишон метем ба хотири шумо подписчико мардуме ки дар муҳоҷират ҳастанд бачаҳои ғариб мерем хаяку моли соз ҳозир моли хуб кам шидагай бозорда вои гусаладор дам ам хел рафтан мегирем ана хунаҷини сӯ баъзе бардами хишу и буғуз баша чанд сума бегусала 9000 моли баъзе نزولای ки мира мумкин қасобо бигиранд ана ҷа як сементал дромадагай моли хонаги ай хона бровардаги нест ба фирм почош кам маибан бад мохношам ден яд дроз шидаге ира хай сарф систем 15000 гуфтестав гоз бо мепурсем чанд шидағаи ана 15 гуфтестав шир надора гусала надора ягон чиз надора хиласой 15000 сомон ана ки бад бо говои маҳаллӣ качо гуноҷино ҳамаша мепурсем ина шумо да комуш маъқулай бунависем мо ҳамонро нарх навоша бипурсианаи и бақачака чанд ши намиёй худа намиёй 4700 гуфтестаи бозор ягон нарх ка 4300 кадаг ягнаҷиниш чанд ши ягнаҷиниш 4800 и очавбачака 37 ялойда 37 3700 сом очавбача набуда алойда буда баъзеша камера мегӯ мехӯраша неша тенҷа па хуб бача чанд шиди 4500 бо ном доштай васия бозор чанд ка хариди 4500 сомон савдо шида яъне як апашка мехара як кам мефурӯша тарбия мекуна ай баъзе мардакои ҳамин дарунда ба дили ҷигара гов гусалаш қати гусалачаш гуноҷинаи 7500 сомон гуфтеста мешидагиша 7000 сомон 65 64 шуда надудеста и қачара чанд гуфти 61 хариди 6100 сомон савдо шуда и тараф анаи портира у тараф бардора байни мошино ҷои говои гусала дорад ҳозир нишон метем говои
гусаладор ҳам нарх навош қимат шида. Баъд гоҳи соз кам шида. Гоҳи сози гусаладори ширте тамоман кам. Яна гоҳи соз байне ки гусалаш ҳам хушрӯ, гусалашаш нар. И чанд сим шитаға? 17000. Боли мени гоҳи соз буда, бо нархш 17000 сом. Сеюм гусала кадаги. Чақа шир дора? Айда боло дора мегам. Гоҳи арзонакшам нишон метем. И чанд шид ака? ин ака шид 17000 ина марҳамат. И чанд шид ака? 10000. Чанқа шид дора? 6 литр шид нархш 10000 сомон. Ягон нархш када? Чанд? 8700 сомиш кадаги дастам. Яна и калговам гусалачай тарака. Ки чанд шид? 7 гуфтестаиш? Чанқа шид дора? 4 литр шид. 7,500 сомон гошт дозай шуба пирчопа. Як шидшам кам да. Чанд сомаи? 6000 савдо мешавад. Гусалаш? Эй бача, дига зар чи да сементал биги. 6000 сомон гуфтестаи. Бозор ягон нарх кард? Бозор ҳичи накада. 2 литр шид гарант хатия. И буғза чанд шид? 15000 сомон гоҳи наздик ягон дафта. Бозор чанд ка? 12,5 кадан? 12000 кадан надисташ. Буғзиш наздик. Иша чанд мегуфта боша? Тағои. Тағои, салом алейкум. Чандаш гуфтира? 13000 савдо шуд, гусала сеюм мода. Магина шириш чанд ка? Шириш карш ҳафтач хонада душидест. 7 литр шириш. Сершкини боз зиёд мешавад меган. Сеюм гусала хай тараф мерем. Инҷа чизи савдо шудесай. Да бардора имрӯз ҷумъа. Ана ка озир нишон метем нарх навора. Ай рафти савдо нарх наво хела қимат имрӯз. У ҳафта ҳам ҷамъбозор қимат буд, шанбе бозор бо соз буд арзонтар. Ана ки ҳафта мебинем ҷамъбозора нарх наво қиматтара, баъд ага бо шанбезора худо хоҳад мебинем ки чӣ хела вазъият. Акай оқуб чанд кади намира? Ами гизала фарбеш. 9500 сомон ира гуфтестай, 8500 иша гуфтестай, 12000 наву қашқара. Чӣ кадан? Бозор як 34 кадан? 34 вазни зинда кадан надодай. Ишам гизала фарбе ишам. Баъд молои пами хушрӯ моли гӯшти. Иш хай бориктараю зури баъд. Ишам аҷоиб бутай, ишам аҷоиб бутай. Иш хай канта бориктара. Хушрӯ дуромадаги ай моли фарбе барои киштан ҳастай. Мақсад молои калон нею средняк. 180-200 килоа ҳамхели соза. Бародаро даромади бозор аю тарафай, ай сабаби ки айса офтоб ғам мета вақти навор карданда ҳозир мо аямиса яд меирем то ҳамулава бозора нишон метем. Тамошо кунед бародаро. назартун намегом дар камера. Савдо шуд бародаро, на дуюм дастам савдо шуд. Якум даст 22700 сомон савдо шуд, дуюм даст 24000 шуд. ягон кас молк на дизала неким шир надора, шириш кама и парода худаш надора. Надора и шир надора. Кой ради?